Biander suaranya. Hah? Suaranya biander. Lebih banter ya? Heeh. Wih. Wih. Oh, dedek. Oh. Wih. Ayo. Nih biar si Jaki yang joki nih. Nah, saya mau ngonten aja dulu. Kita mau ngopi. Ngopinya nanti utang dulu. Hah? Bisa. Ngarit lur. Ngarit nang dicak. Ning gledek korek. Piye cara ngarit Jak? Lingguh tok merono sukete teko dhewe. Istimewa. Ayo Jak. Oke.
Wih, boleh nih. Cah gendeng. Biasanya wakil cewek-cewek loh. Dengar sepi. Artian awak puja apa ya? La. Senap pendengi. Banter suara nih.